Welcome to the commemorative program for the Homonhon Quincentennial Marker in commemoration of the 503rd anniversary of Magellan's Landing and the Philippine-Spanish contact in Homonhon. To give her welcome remarks, here is the Mayor of the Municipality of Giwan, Mayor Annalisa Gonzalez Kwan. A round of applause, please. House Minority Floor Leader and For Peace Party List Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan, our President of the Councilors League of the Province of Eastern Samar, Board Member R.V. Ibardoni, and at the same time representing the Provincial Governor of the Province of Eastern Samar, Governor Ben Ibardoni, members of the Sangguniang Panlalawigan, Honorable Mark Paul Gonzalez and Honorable Miles Chu, of course, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, and members of the Sangguniang Bayan of Giwan, our friend, historian, nagbibinuligha aton din Giwan para history at Giwan ma-enhanced, ma-emphasized, Dr. Rolando Borinaga, historian of the Philippine National Historical Society, Incorporated, tourism officers of the province of Eastern Samar from the different towns of Eastern Samar, barangay captains of the island of Homonhon, and the barangay captain of Barangay Tubabaw, San Pedro, Aniana. Also barangay officials of the different barangays of Homonhon. Our tourist, BIR Caloocan City Revenue Officer, Sir Freddy Alcala. Naglilinibot hiya yala nga usa, iyaging kita nga March 16 and 17, very important Homonhon kuman hiya haaton on his own. Thank you, sir. People from the media and the Philippine National Police, headed by our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dexter Isidilio, ang ating mga taga-Mina, ang ating mga supporters, mga mining companies nga nagbibinulig ha aton dinhi Homonhon, mga iba pa, mga bisita nga anhi, of course, the former Mayor of Giwan, Mayor Christopher Sheen Gonzalez, and the former Mayor of the Municipality of Balangkayan, Attorney Alan Contado, natago la kamo. To all of you, hinigugma ko ng mga Giwananon nga akong ginsiserbihan, one and all, maupay nga aga haaton nga tanan. Dako ko nga honor nga anhin naliwat kita yan na nagsisilibrar hinusa nga importante nga nahitabo han kalibutan. Nga usa nga nahimo hin mga tawo nga maikukumpara naton hindag ko nga mga achievements sugad han pagtunog han tawo didto habulan o han iba pa nga mga dagko nga mga inventions. An aton sinisiring the first circumnavigation of the world. Ang primero nga biyahe paglibot han kalibutan, which is among the most essential things humankind has ever accomplished. Huna-huna ata daw, anti Sir Magellan Elcano and his crew rounded the tip of South America, diri hiramaaram hinusa nga halapad dako nga kadagatan. Hinpira ka centuries, astronomers and philosophers had the feeling that the world was flat. They did scientific analysis, experiments that proved their observations of the sky and the stars. But for 1,000 years,
Waray nira probar o concrete proof nga malidong iton kalibutan. Ang ira mga mapa were incomplete because nobody ever passed by this part of the world. Diri hira maaram kun hain hira pag-aagi panmiling hiton sinisiri nga Spice Islands kay Asya an ira katuyuanan, which was their main purpose. Knowledge or hibaro. Asya an ira dako nga nahimo. That is why this achievement is important. Hiton kalibutan to science and to technology. Locally, however, haaton, mga giwananon, kay ano na nagsisilibrar kita hini kada tuig. Kay ano man aton mga bisita na kanhipa, haaton hagiwan, especially here in Homonhon. Kay ano nakikita an aton mga tao, an aton mga opisyales, nag-organisar kada tuig hinpagselebrar hini. It's been 503 years. Diri nakita. It's been 503 years. Anaton na sikanan pagduong ni Magellan nga ni Hagiwan. Kay ano na nag-o-offer kita ng mga wreath. Kay ano nga nagkikirigta kita din kada tuig. Haaton locally ginsisilibrar naton itaton mga kasing-kasing. Our hearts. The hearts of our ancestors nga nagpakita hirahin pagbulig hanaton mga bisita nga inabot 503 years ago himadyalan nga ni crew. Tikan hira has civil Spain naglibot hira waray hira sabot diri hira maaram hanira gid aagian ang sinisaring nga Pacific Ocean. They traveled for 100 years, 100 days, almost 3 months. And they ran out of provision. Naubusan nila mga pagkaon, naubusan hirahin mga kusog, magsakit, nagkakamamatay. So on March 16, iraging kita ang Summer Island. That's why we have one marker dito hangulos. That was the first sighting. Ani kaduha naman linibot hira, kinadihira hasuluan. Waray hira pagland, waray hira doon, nag-anchorage la hira, pagkita nira nga may mga tao, waray hira pagpadayon, because they were afraid nga what happened to them in Guam, nga diri maupay, nag-araway hira dito because of the resistance of the people. Inena, sasanglit waray hira doong. And they proceeded, and in this part, din hiya Homonhon gingkita nira in tubig nga makakasalbar haera. And this is why we are celebrating today. Today, March 17, is the landing of Magellan din hiya Homonhon. Nasiring hirahad to, pati ang kanta ni Yuyoy Villame, na itong March 16, 1521, asya ang landing ni Magellan. Ginliwat ito ng National Historical Commission of the Philippines. Ira ginhimo nga March 17 after researches of our experts. So, ginhimo nila ang landing nga March 17, 1521. Day of Saint Lazaro. Sanglit gingaranan niran mga isla nga San Lazaro, the archipelago of San Lazaro. So that dinhi March 17, 1521 pinanginano nihan mga tagasuluan ang mga Espanyol. Waray kahadlok ang mga tagagiwan, ang mga tagasuluan pag atumang inagtaas nga mga tao, mga busag. Pero iragin daraon para
nira Panginoon. They offered friendship. Ang una-una ang mga Espanyol, dera Magellanes crew, that there will be again resistance kay mga bagko manhira nga mga tao. But then, ang mga Espanyol, pagkita ang mga suluanon, they saw joy in their faces, and nasa ring hira, diri ngayon, away irabiling, kundi iragin bibiling friendship. And they offered, ang ating mga tagasuluan, offered food ng ginpanginano so that they will be able to recover from their hanera kabutlaw, ang mga magsakit maka-recover. This to me is what we are celebrating. The heart and Panginano, the humanity of the Giwananons. This is what we are celebrating. More than anything else, kung ang iba nga mga countries may mga inventions na kinagtuhira, naghimo-hirain magkadarilain nga mga inventions, tinunog didtuhan, hanbulan, hikita, iba nato din papakita. It's our humanity. What we are and who we are as human beings. This is what we are celebrating. Sanglit, mga hinigugma ko ng mga tagagiwan, ayaw kita pag-iba. We are known all throughout the world of this character na ma-term na ginagamit panagtao, humanity, kindness. Bisan kun waray naton, we always show to everyone it aton mga hospitality. Like for example, yan na, hikita nga tanan yan na, bisita kita din niya humonhon. Ang mga tag-iyan mga balay, nang gawa sa nira mga kwarto, hikitait nangungukupar, hitera mga kwarto. Di ba? That's what we are. Mabahala na lahira, diri magpakakaturughin maupay, basta kita maupay aton mga kabutangan nga mga bisita. So, padayon lang kita hiton, kay asya init aton kusog. This is what we are promoting. The humanity of the Giwananons, the humanity and kindness of the Istihanons, and the humanity of the Filipinos. Let us all be kind, let us all be human. Maupay nga aga, welcome to this momentous event. Damo nga salamat sa iyong tanan. Thank you so much, Mayor Annalisa Gonzalez Corn. This time, let us hear the message of our Governor of the Province of Eastern Samar, Honorable Ben P. Ivardone, to be represented by Board Member Ralph Vincent Ivardone. A round of applause, please. Maupay nga aga, no atong nga tanan. Syempre, ang akong pagrespeto, aton keynote speakers, daan na, of course, excuse me, aanhe, Congressman Marcelino C. Libanan, and 4P's party list representative, and our minority floor leader in the House of Representatives. Aanhe gapon, aton regional director, and Marina, Region 8, Regional Director Eusebia A. Cadlumboko. Hello po, ma'am. At syempre, ang ato na Mayor, Mayor Annalise Gonzalez Cuan, aton Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, ang ako na po yung mga board members, Board Member Paul Gonzalez, and Board Member Miles Chu. Of course, ang aton mga Sangguniang Bayan members, ang aton mga punong barangays, ang aton mga barangay councils, ang aton kapulisan, ang aton members of the media, and syempre ang mulopyohan giwan. Maupay na aga aton nga tanan. No? Very momentous an event naton yan na. Pero antes kumanto na akong mensahe. May nakula gutay nga istorya, no, para iyo. No, first time ko pala din humunhon ngan suluan. First time ko pala bumisita. Tapos antipakan syempre kaya na akong huna-huna, kami nira Governor Ben, tikang kami Isla Liwat, no, sulat puro. Pero namon isla dito, namon barangay, harani man la.
no, kinikita, ikan Bantalan, kinikita na namon isla. So, at least kami lumakat, giwan, kanunaw na, sisiyaw la ini, antipakanhi, humunhon or suluan. Tapos, siguro katapos ang mga 30 minutes na naglabay, grabe, ganoon ako yung balon. As in talaga. So, kami, amon mga kaurupod, yan mga nagsisinuka. As in, magkatabi, suka dito, suka dyan. Grabe talaga. Grabe talaga. At ang experience na yan, first time lang namin, ang kanakanamon, first time lang namin na-experience. So, imagine na lang natin, ang unang nga panahon na, syempre, waray panira mga sudlanan ng tubig, diba? Waray panira mga, for example, bottled water. Ang time ni Ramajelan, no? Siguro maaraw naman nakamot history, kay kada tuwig, ginsilebrar natin ini. Ang ira journey, tipakanhi, tigang hira Spain. Diba? Han time hadto, may conflict yan, Spain and Portugal, so di rin hira pwede umagi. May certain areas, ocean na parang inangkin na Portugal. So, syempre, ginlibot ni hira. So, pera kabulan ang hira paglibot. No? Antis ko man So, ang ira mga crew members, ang ira inaabat, may scurvy na hira Di ako maaram kung ano ang medical term, ang scurvy. Pero ang scurvy kasi, ang inaabat, pag may ka scurvy, ano ito na parang linalanat, na dehydrated, on the brink of death, kumbaga, ang scurvy. Tapos, kada nira mga crew members, may na scurvy. Kaya pinakabulan na nira na gano'n nagsusicumnavigate, no? Bugos nga kalimutan. Kay, ang hirap pag-ikot, hindi naman hirap pwede umagihan ng linyahan na Portugal. So, talaga, very miraculous. Ang hirap kita, islahan, Giwan, no? Eastern Samar portion. Actually, kung ni Dr. Burinaga, kakulok, magkaupod kami suluan, ay ginistorya niya hakon. No, ang first na site ni Magellan, pero di rin dumuok, ang bundok hadinagat. Pero, yun nga, sa ni Miranelis, hagwang, inaway sila, sinunog ang barko, may mga miyembro na pinatay. So, medyo nag-aalang pa. Nag-aalang pa sila. Aalang pa. So, ikot pa. So, first nga, nakita na, na ngulos. Pero, waray hirap pagduong. Sightseeing lang siguro. Dadalawang isip pa. Then, sa suluan, then, hira-hira. Humunhon. No? At in talagang, kinahanglan na. No? Kaya mawara na natin mga crew members. Di ba? Paano na kita maglilibot? Tapos, pag kanihira, ang pure scurvy actually is honey and anything that will rehydrate you. So, ano ba ang may dahaaton nga natural resource na waray dito Eastern Europe? Ang silot. Diba? Kinikita niya ang painting. Painting Diba? May ikan din humunhon ng ating mga apoy-apuyan na naghahatag yung silot. Kinikita natin. Shaitan story na miraculous talaga. For Magellan, coming to humunhon, it was Thanksgiving. Thanksgiving for them. Kasi kung di rin nira kinita ang isla ng Munon, wala na. The Philippines will never be discovered. No? So, karereg ko lang maghatagin context. Kung kaya importante, ang importansya ang pag-discover ni Magellan, humunhon. Okay? Ang ating context din Ang una nga time, ang ating mga neighboring countries, or actually, especially in the 1400s, were heavily influenced by Muslim influences. Indonesia, Malaysia, ang time na yun, may influences from Muslims. Ang Thailand,
China, Buddhist countries. No? Then Southeast Asia, and Pilipinas la ang Catholic dominant country. No? The whole Southeast Asia. Kaya ano? That is because of Magellan. Magellan introduced Catholicism to us. Kung waray ni Magellan, waray yan natin pag-celebrate kagabi. Waray natin sarawan. Diba? Waray yan mga fiesta-fiesta. Diba? Diba? Doon tayo nalilibay. Ang ating karisya ng mga fiesta, kapiestahan. Waray ito. Kung waray hi Magellan. Diba? At di nila ito. Kinikilalang Pilipinas bilang isang bansa na maupay kumarawat ng tao. Diba? We are very hospitable. We are welcoming. Throughout the world, we are known to be welcoming people. No, that's why a lot of foreigners are always happy with the Philippines. Asya ito na-experience na Magellan. Ang pinakauna na welcoming ng mga tao, ang pinakauna na maupay kumarawat ng mga tao, ang mga ninuno, ang mga diwananon. No? So if you look at history, kung bakit heartwarming and very welcoming ang mga Pilipino, dahil yan sa mga diwananon. And that is the importance of this encounter. No? And today, we are celebrating the 53rd encounter and landing of Magellan. And rightfully so, I'm very happy. No? Nalilipay ako na kada tuwig natin ini din sa celebrate. No, and may daan natin mga guests na gini-invite, kinikita liwat ang mga tao din niya umunhon, kaya ano importante ang aton history. No? So, asya ito, ang aton istorya, ang aton context, kaya ano importante talaga ang aton event. Yan na. Pero antes ako man, may dakula gutihay nga balita para iyo, no, tikan kan gov. Nagka-istorya kami, nagka-meeting, upo na natin mga mining companies, kung aanhira, ipapahibaro ko na lang mga tao din na nagsaad na natin mga mining companies, no, na bubutangan hirahin kalsada din papunta dito sa ating Magellan site. Ano na, ayaw manira. Sirinira, di rin upo na nira SDMP, ba? Social Development Mining Protection. Tama, SDMP, na di rin man upo, di rin man lapid, ang part dito. Pero, ginipirit ni Governor Ben na hindi pwede. Hindi pwede, kasi ang dami nyo nang ginagawa sa umunan, hindi nyo pa isasama. So, asya ito, no, ang aton mga taga-umunhon na anhiyan na, siguro maaram na mayora na asya itong istorya na nagsaad natin mga mining companies na bubutangan nila din dalan para mas madali kaduan na naton site. Asya ito nata na area. Tapos, kakulok, ay dire. Usang adlaw, higov, nga regional director DNR, nagka-istorya liwat, kay may usang mining company, di sure kung ano ngaran, na nagre-request na mag-extend ang ira tree cutting permit. Pero ang ira tree cutting permit, tupod man ang isang parang water source or watershed din So, nag-istorya hiragov nga na naton regional director, para direlatagan yung permit. Kay kairo naman ng mga tao din na ang ira water source maapektuhan. So, asya ito, no? Na ako na news para iyo. But anyway, thank you very much. Nalilipay talaga ako na akong first experience din niya umunon. And hopefully next year liwat makabisita nga hawak para nato celebration para kan Magellan. So damo nga salamat ayong tanan yan maupay nga aga. Thank you very much to our board member, R.V. Ivardone. A round of applause, please, everyone. Now let us hear the message of our keynote speaker. Ladies and gentlemen, Regional Director of Marina Region 8, R.D. Eusebia Cadlumbuco, who is also a proud daughter of Humunhon Island. A round of applause, please.
to our public servants present here. Diri ko na usahon kay bahay may dako mga limtan. To the humonhunanons who are also present, mostly at the back, the tourists who are present, a very pleasant morning. I wish to start by congratulating the LGU for organizing this event and also for the barangay officials on the commemoration of the 503rd anniversary of Ferdinand Magellan landing and the first Philippine-Spanish contact in Homonhon. I wish also to thank you for inviting me. Gimpapakainhang ko ta kalugaringon, ano dalaan sa nung pag-imbitar ha akon tungod kay munhunanon ako or taga-marina ako. I think it's both, no? Kasi ining aton din ko commemorate is also a maritime transaction. It's actually the first international maritime transaction in the long haul. I asked our historian who is present here. He said na may na naman mga international voyages sa nearby countries, but this is the one that really circumvent the world. This is truly a noteworthy day for Filipino Christian, as what we are celebrating now is the earliest known introduction of Christianity to our ancestors. It influenced us inasmuch as making the Philippines the only country in Asia with Christianity as its predominant religion. But aside from that, I also would like to emphasize that with this commemoration comes the record of the first circumnavigation of the world, first international maritime transaction in the long haul, other than the historical and economical importance of the voyage. We are also made aware of the impressive presence of seafaring and maritime navigation in the 16th century and even earlier. Magellan's landing in Eastern Samar began with a bold vision to navigate uncharted and uncertain waters, relying only in the religious faith and trust in the maritime expertise and knowledge during that time. Wala pang mga navigational aids, wala pang mga aids to navigation. Their journey became one of the groundwork of development in seafaring and maritime navigation, transforming the world to the civilized and progressive one that we are in. Magellan's landing in Homonhon paved the way for more voyages of various purposes, for business, transportation, exploration, or mere adventure. From ancient days to these modern times, seafaring and sea navigation has always aided in trade, cultural exchange, and expansion of knowledge. As we commemorate the 503rd anniversary of Magellan's landing, we remember not only the events of history, but also the legacy we gained from it. We remember not only the courage of Magellan and his crew, but also the resilience of our modern-day hero seafarers. We remember not only how Magellan's expedition shaped our country and the world, but we also give back by committing to the conservation of the oceans for the benefit of future seafarers and maritime explorers. Nga natin gihapinunan kung gaano kahusay ang Homonhon han pag-abot ni Magellan nganhi ha aton isla. Aton igindadasig nga nababasahan naton ha libro nga natulawan mira dinhi ha aton ang pinaka matamis nga tubig. Syempre, gusto naton nga punta diri ini ha libro. Anhiman kita nga tanan nga nahigugma aton isla, anit aton mga officials, anit mga mulupyo, nga mananaling kamot, nga magpabilin ang mahusay, nga riko hin natural nga karikuhan nga aton isla. Kayan gugma, diri nagpapaura hit birthday la,
nagpapaura hit nga tanan nga adlaw hit bugos nga tuig. Nalilipay ako han amon very short talk la ngan hi municipal administrator kay she shared with me the plans of the LGU in the protection of the environment. So I expressed also the willingness to work with them kay malapit haapon kasing-kasing syempre iton pagpakaupay humonhon. And it is also part of the mandate of Marina to protect the marine environment, specifically from pollutions coming from ships. So we are excited to work with the LGU on this program to protect the environment, specifically the marine environment. Natuod ako ngay presensya naton nga tanan dinhi in pagkilala hit important siya hit humonhon ngan pagpakita hin pagkaurusa para mas makilala pa hiya. Although according to the speeches earlier, kilala naman na talaga kita because we are rich in history. Pero para mas makilala pa hiya nga parte ha istorya diri la din hiya aton nasod kundi habugos sa kalibutan. So congratulations nga how ngan happy 503rd Magellan's Landing anniversary. Thank you so much, RD Eusebia A. Cadlumbuco. At this point, may we invite Mayor Annalisa Gonzalez Juan to present the Certificate of Recognition. I will read the citation. 503rd Anniversary of the Giwan Part in the First Circumnavigation of the World. Certificate of Recognition is presented to RD Eusebia A. Cadlumbuco in grateful recognition for her valuable insight, inspiring presence, and unwavering support as guest of honor and keynote speaker during the 503rd anniversary of Giwan Part in the First Circumnavigation of the World, which greatly enriched the event and left a lasting impact on all the attendees. Given on the 17th day of March 2024 at Barangay Pagbabangnan, Homonon Island, Giwan, Eastern Samar. Signed by Honorable Mayor Annalisa Gonzalez Juan. Thank you so much, Mayor Annalisa Gonzalez and Board Member R.V. Ibardone. At this point, to introduce our keynote speaker and guest of honor, we may invite our Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez to introduce our guest of honor. Good morning, everyone. Congressman Marcelino Chicano Libanan is a stalwart defender of good governance. He was catapulted into national prominence when he made his mark as Commissioner of the Bureau of Immigration in 2007 up to 2010. During his term, he demonstrated his stripes of courage as he dared the syndicates that held sway in the Bureau to reform and stop their illegal activities. His efforts soon paid off as the Bureau ranked the number 3 among 100 government agencies in terms of integrity, development, action, compliance. In line with the anti-corruption campaign of the Presidential Anti-Graft Commission on 2008. It was also during his term as Commissioner that Bureau of Immigration was commended by the House of Representatives through House Resolution number 332 for realizing a 2 billion collection from immigration fees in the year 2008. For his commitment to excellence and public service, the United States Department of State's Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigation Unit awarded him
a certificate of recognition and appreciation in 2010 and the Philippine Chambers of Commerce Award for recognition of being a public servant committed to excellence, good governance, and reforms. This is along with the various other awards he has received his distinguished service to the people of the country, the latest of which is the Outstanding Public Servant Award he received last year, 2022, from the Public Attorney's Office during the National Convention of Public Attorneys in the PICC, Manila. Before he was elected as representative of the Lone District of Eastern Samar for 3 consecutive terms, he was the youngest elected senior board member of the province at the age of 24. The youngest ever in the entire country during that time. His political career has even flourished as he became the vice governor and acting governor. During his stint as the representative of the Lone District of Eastern Samar, he passed various bills in the House of Representatives which later on became landmark legislation such as the Republic Act 9160 or the Anti-Money Laundering Act of 2001, the RA 9285 or the Alternative Dispute Resolution of 2004, the RA 9406 or the Public Attorney's Office Law, PAW, the RA 9225 or the Citizenship Retention and the Reacquisition of 2003, the RA 9394 or the Charter of the City of Borongan, and RA 9312 or the conversion from the Eastern Samar State College to Eastern Samar State University, thereby earning him the singular accolade as the father of ESO. During his 3-term service in the 11th, 12th, and 13th Congress, he held major positions which were majority leader in the Commission on Appointment, Chairperson of the Committee on Justice, and Vice President of the Committee on the Constitutional Amendments. Evident in this is not only his advocacy to fight for what is right for justice to reign the government, but his keen intellect and sharp mind as well that enabled him to study in depth the Constitution, contribute to wealth of wisdom in the deliberation thereon. Last year, 2022, continued his work in the legislature upon his election as representative of the party list for peace or pagtibayin at palagi ng kabuhayang Pilipino, which is focused in pushing for legislative programs for community empowerment and improving the general welfare of the Filipinos. His return to Congress was highlighted by his unanimous election as minority leader by the minority bloc in 19th Congress in July 2022. As minority leader, he plays an important role in our system and check and balances. He stands tall among the minority leaders in the House of Representatives who have served as a voice of conscience in the pursuit of vital legislation for the common good. But do not let his serious mien and distinguished record in fighting for justice make you think that Congressman Libanan has no time for fun. He is now a brilliant master guitarist who has played memorable songs to big audiences worldwide. You can check him out in YouTube and Facebook. Here is version of Il Vito, Flamenco, and Granada, as well as Caruso with his famous daughter-in-law, Jerifield Flores, and you will surely be in awe of our guest. Amazing mastery of strings. Meron din siyang Speak Softly Love. And a lot of more. Ladies and gentlemen, Congressman Marcelino Nonoy Libanan.
Please daw. Halaba ko dan introduction ha ako na akong inaanak, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Damo nga salamat for a very generous introduction. Naton makarit nga mayora, naton hinigugma nga bungtong kiwan, Mayor Annalise Gonzales Juan, of course, ang naton Vice Mayor, nga naton mga members ng Sangguniang Bayan. Ang naton liwat ulitaw nga board member, nga presidente han Region 8 han PCL, representative han naton Talahuron ug Maduruto, ang mabtig nga gobernador, Ben Ibardoni, RB Ibardoni. Parat bakit RB? Ngan kabuktuan ko din niya monon, ini RB, Lunes pa ini mabalik kay may assignment na iya papahaiya. Ginpapabiling ini hindaraga nga humunhunanon, kay ulitaw pa ini, salit kung may dida available nga daraga, alayon ipakilala niyo kan board member RB Ibardoni. Ang aton Pride of Humunhon, ang Regional Director, han Marina Region 8, Attorney Eusebia Cadlum Buku. Parat pakita naton usahan naton mga guest speakers na atong kalugaringon. Ang aton Senior Board Member Paul Gonzales. Ano Paul? Bagay na terminal ini yan hiyamunhon. Ambut ko na ano itong maupay din. Ang aton Board Member Miles Chu. Sugadman Dr. Rolando Borinaga, ang aton historian. Ni Dr. Borinaga. Mabuhay ka, sir. Salamat na nagpunta ka dito. Lieutenant Colonel Dexter Idilio, OIC Giwan Municipal Police Station. At mabuhay ka, Colonel, at lahat ng membro ng aton Philippine National Police. Officers and members of the Philippine National Police, mga barangay captains of Humunhon Island, ang kapitan gihapon ng Suluan Island, nganhan ira mga kagawad, nga tanan nga mga bisita, nga ang pinaka-importante ang naton mga tao, mulupyo, nga tanan nga barangay din Humunhon, nga members of the media nga hina, maupay nga aga hay matanan. Nalilipay ako hanapon nga hawhinganhi. Nandi ko maiwasan in paghinumdum 1994. Hadto nga time ako ang naging acting governor han province of Eastern Samar. Nga nagkamayad ako 3 ka bulan nga ipakikita ko kung ano ang akong abilidad como usa nga leader. Hadto nga time, anak ko edad 29 anyos. Ako na ang gobernador. Ngan iginlist ako ang akon angay buhaton han 3 ka bulan. Usa nga akon iginlista han akon angay buhaton, napansin ko nga waray commemoration han Eastern Samar hini dinhi nga lugar nga pagkan hini Madjilan. Nandida hiton nga adlaw nga amon na desisyonan, nagkamayada kami hinhalarom nga research, nga nagsurat kami ngadtuhan Portuguese ambassador, ngadtuhan Spanish ambassador, nga magkakamayada commemoration dinhi hagiwan hiton 1995. Nandida han Marso 16, 1995. Nagbutang atong pundo, paghimo hinidinhing nga atong istruktura na ang initial nga pundo, nagbutang hin mural, nagtikang hadto, nagtikang na kita hin pag-commemorate kada tuig, hini nga napaka-importante nga okasyon naton dinhi. Dida namon research, kay waray siguro nanginginano dinhi kay puros man la kakahuyan,
Amon ginkitaan, ano ang kinita ni Pigapita, dinhi umunhon nga naatrak hirahin pagduungan hi. Dida ang surat ni Pigapita nagsiringhiya, it is the land of living waters. Nagsiring ako, pamil nga taini nga kinita ni Magellan nga living waters. So, kinita kami hiton nga creek dida, ngan din hina asya na ini ang sinisiring nga Magallanes Point, ngan din hinamon i-establisar nga nagsarang ayon nga tanan ang mga historians nga dinhi hini mismo nga lugar doong Ferdinand Magellan ngan iini na hini kita hina. Napaka-importante hini nga okasyon. Dida iton thesis ngan dida iton libro ni Monsignor Lope Robredillo akong ginbinasa. Nga tanan nga events nga ginsurat ni Pigapita naglilid nga ang first mass ginhimo dinhi humunhon. Yada iton iya libro nga waray ko pa binabati nga historian nga nagdi-dispute iton nga bago nga libro nga iginsurat kay yada iton nga gingaranan ini nga mga islahin St. Lazarus Islands. Ngan dida iton nga okasyon nagkamayada gihapon hin pagmisa anaton padi labi na nga napaka-importante iton nga adlaw nga St. Lazarus Day. Pero damo it na claim iton Christianization, iton first mass of the Philippines. Salit naghihialang na iton iba nga mas makusog siguro tira publicity, kulang pa kita publicity asya nga diri tapa ini na i-establisar hinura-ura nga first mass nga ninabu dinhi ini nga lugar. Pero kung iyo kikitaan iton mural, iyo kikitaan yadihin Magellan, yadto in Pilipino, nakita ka mo ini nga Pilipino, hi Enrique ini. Enrique, dida anak turno ko mo congressman, nag-file ako bill nga ini nga event mark the first circumnavigation of the world by a Filipino. Taga dinhi aton Enrique. Enrique was a slave of Ferdinand Magellan. Hadto nga panahon dito Europa, labi na Portugal, and the best navigators were Portuguese. Pati na po dira Christopher Columbus, Americus Vespucci, hira adtuan pinakasikat na mga tao sa Europa. Ngan nagkukurunti sira hinpag nabigar ng kadagatan na sinisiring nga flat na dagat. Christopher Columbus nagbiling han Spice Islands. Ngan kay karon niya i-establisar na itong Indians, ang mga Indians, mga Bombay, at Spice Islands, nagnabigar hiya Atlantic Ocean, ti pabalik. Nandidahan niya pagbalik, dinuong hiya dito Amerika na yana. Nag-insister Christopher Columbus nga iya kinita mga Indians. Salit itong ngaran itong mga Indian dito Amerika. Indians aniya karugbusid ngun mga Hindu, mga Bombay. Hasta nga da yan na, di pa nasabot, uri na ada sabot Christopher Columbus. Nga niya tinamaan Amerika, diri India. Ang hasta nga da yan na, uri na kaliwat ang ngaran na Indians. Pero, nauo naman Christopher Columbus kontra kan Ferdinand Magellan. Enrique, aniya slave, nagihinuring, nasiring. Magellan, Ferdinand, maaram ako yung lugar, nga iba itong pag-agi dito haluyo. Itong mga isla, damo itong mga spices. Siguro Enrique nahikauruli nanganhi, kay produkto man hiyahan slave trade nga nahingat to hiya Europa. Hatong nga panahon, maamit ka pa hining nga okasyon kay nagbabalik tanaw tayo sa history. Hatong nga panahon, ang Europa nagbubugiok na ang mga tao. Nagbibiling na hirahing lugar nga ira pagsasakupon. Nga ang nahibibilin hatong nga panahon ang Southeast Asia nga waray pa nagkukolonize.
Pero pareho ito niya na nga panahon nga ito na binabati, nagplaplarano na itaton mga scientist, pagkadto ha Mars, pag-establish sin Orokyanan dito ha Mars, pareho adto nga nahinanabu ha Europa. Yan na iyo na kinikita, may da na mga Mars rover, nga kikitaan na itong mga picture hit Mars. Kay kung ano ang kaimposiblihan itong nga panahon ng circumnavigation of the world, Asya ito niya na, itong inaabat itong kalibutan, nga kaimposible hit pag-ukoy itong tao ha Mars. Pero nga tanan nga mga data na siring, pwede mabuhi itong tao ha Mars. Dida, anti-sira mag-colonization, nagkamayada yung treaty dito sa Europa. Nga iton, below the equator, iton makolonize Portugal ngan Spain. Pero above the equator, ang mga countries above the equator, Dutch, French, English, Belgium, mga Scandinavian countries. Salit iyo kikitaon, iton kinadiha Japan, mga Englishmen, hingada China, mga French, damo lang, mga quarters, may dapadida, mga above the equator nga countries. Pero hadto nga time, ang kumpas, may da margin of error nga plus minus 5%. Ang Pilipinas above the equator. Ini ikaw, Magellan, dir iya pwede umagi dito han Indian Ocean, kay dito nga level na colonize na han Portuguese. Salit itong Indonesia kanan Portuguese na. Kung lumabay hiya dida, pwede hiya awayon diretso ngan bumbahan, kay dir hiya pwede lumabay. Salit, ang binuhat ni Magellan, nag-circumnavigate, tipakadi, hamay bandan, Amerika, via Atlantic Ocean, binaba, dida, ha Brazil, ngan sinagkangahaw, ngan tinabukmanhi. Ang pagkita niya, Pilipinas, han humunhun, din hina nga lugar. Iginistorya na kanina ni Mayor Analyst, han ihingan ngan ano ang obserbaran ng mga tao. Dida itong history ni Pigapita. Ang era interpreter nagkakaintindihan ngan natives. Ang era interpreter ni Enrique nagkakaintindihan ngan natives. Kay anyakan ni Enrique waray-waray. So ini nga event marks the first circumnavigation of the world. Itong pagkakaibala, kay dirihiyang inangaranan hinura-ura, kay slave man hiya ni Magellan. Dida, han kamatay ni Magellan, hamaktan, ang sinunod na pinuno, han era expedition, nagsaad haiyang nga i-free na Enrique como slave. Waray, pagtuman, bisan kung nakasircumnavigate na hira, salit dida, hinusa nga party, ha Cebu, nga siyam nga laan nabuhi kay Lino Subira, hanira upod ng mga Pilipino nga nakada kay waray pagtutuman at nga commander na i-free Enrique. So, may that the first circumnavigation of the world, the advent, the arrival of Christianity into our country, the Philippines, first mas damo ini nga mga events nga nagko-confluence dinhi nga waray tahad to kapapansin nga nalilipay ako hini nga pagkatitirok ta. Adoro na ini kadamong nga tao kontra namon first commemoration nga siguro mga 50 la kami katawo nga nakani. Nga nalilipay ako ang panahon ni Mayor Shin nag-aro kita pondo hantiza nga may iyada na implementar 105 million nga kalsada tipakanhi nanya na, nagaro naliwat ako yung chisa para pag-improve ito naton grounds. Ikang ito naton Department of Tourism, may liwat i-release na nga 2.5 million pag-improve ito naton grounds din. Ano pa itong mga bagay nga ngay tahibaruan? Dida, han, accounts hadto ni Pigapita na siring Mayor Analyst na basa niya. It is the island of the gods. Di ba? Isla han mga Diyos.
the land of living waters. So, kada ko ni pahinumdum ha atong nga tanan. Nga diri ini ordinaryo nga isla. The fact, even diri in ordinaryo nga Eastern Samar nga probinsya, the strongest human and natural forces in the world pass through this area. Discovery of Ferdinand Magellan of the Philippines, dinhi pagtikang hini nga lugar. Ang pag-liberate ni General MacArthur han Pilipinas, dinhi pagtikang hini nga lugar. Pero kung naabuso kita hitat kalikasan, the strongest typhoons in the world, dinhi naman nakastigo atong kinita pala ang super typhoon Yolanda. Dinhi pag-agi na marka hingig dadagko nga mga events si tatong kinabuhi. Salit pinananawagan ko ubos si tatong opisyal upod na itong mga minero nga ini. Tinatawagan ko kamo nga while we can use the resources of the present, let it be sustainable. We shall preserve it for the use of our future. That is sustainable development. Nga tanan nga responsibilidad gamit ata. Kay damo nga ni hakon it magreklamo nga mga humunhunanon hiunong hiton pag-explore din it natural resources waray ko ibang abubuhaton kundiri pamati aera. Salit ayaw na itong niyo hold nga panahon. Ayaw na niyo hold itong nga panahon pagtrabaho na kamo kay karon kay sumatayo hanakon board pagka board member ako ang una nga nag-file han balaod, han preservation of top forest as Philippine Eagle Sanctuary. Ako ang nagunang nag-file, hin pag-declare han Samar Island Natural Park into a natural park to protect our forest. Dini umunhon, hinaot paunta, magkamayada niyo magupay nga trabaho, pero pagin responsable kamo, hitong pagmina dinhi nga ma-restore gihapon itaton environment kay diri la ini para aton para pa ini hit aton kabubuwason. Damo iton events nga nagkukonfluence ini. Ada iti mo kabuinasan pwede magtika. Ada liwat iti mo kadimalasan nga gigdadagko ngin magsala kahin dinhi nga lugar. Kay siring panuna damit nato o dinhi nga ani pangani hisamrayan ada. Salit paghirot la kita ini upayon ta implementar ta itong aton mga environmental laws nga maghimo kita hin formula din hitaton isla nga tanan malilipay environmentalist tao sweldo ngan buhis itong gobyerno ay sitit akon ginlalauman ha iyo kay may ngani kumat akon lamisa officially naging plaster nga reklamo waray ko may himo kundi pamati itong tao. Nalilipay ako han yakan ni Governor RB nga nasering hi Padibin aniya papa na tamanon nera ang pagtaga water system tama. So nalilipay ako hiningan ngan tinananawagan ko iton aton mining companies nga ini. Dako nga problema itong tubig nga humunhon. So, part of your social responsibility, ipakita niyo ito niyo kasing-kasing pagigugma. Diri la ito niyo pang kita, ganansya, pero ipag-preservar itong kinabuhi nga maupahit mga tao. Ipakita nyo yung puso nyo, mahal nyo ba kami o hindi? Dahil kung hindi nyo kami mahal, wag na tayong mag-usap-usap. Kailangan namin ipakita nyo yung puso nyo. At tatanungin ko ang mga barangay captains kung may mga water system projects kayo. Yan ang pinaka-importante. The life of living waters. Huwag niyong mawalan ng tubig ang island of Humunhon. Tatanungin ko si Mayor Annalise. Dahil pag walang nainom na magandang tubig ang mataga Humunhon, magsisimula ang problema natin. Tandaan nyo, magsisimula ang problema natin. Mga kapatid, ano ba ang nakikita ko sa araw na ito? Bakit napaka-important? First circumnavigation of the world, first Filipino who circumnavigated the world. Pero ang isang napaka-importante sa araw na ito, this marks the first cornerstone
of making the Philippine nation. Dito, itinayo yung unang haligi. Nagkaroon tayo ng bansang Pilipinas. Had Magellan not seen this place, we do not have the Philippines as a country. This is the first cornerstone of the making of the Philippines. Ganon kaimportante ang araw na ito. That's why when they came back, they claimed the Philippines as Philippines in the name of King Philip of Spain. And this is our country now. This started with this event. Why did they claim? Tama si Mayor Analyst. Nakita nila yung humanity natin. Nakita nila yung hospitality. Kahit namatay pa si Magellan sa Mactan, nag-prevail pa sa kanila ang humanity of the people in Humunhon. That's why they came back, and they were even raided by the Dutch. Every time they come, they were raided by the Dutch. The Philippines was administered not directly from Spain, but from Guadalajara, Mexico. Nandun ang gagaling yung pag-administer nila sa Pilipinas. And in the write-up of the friars in Spain, sinasabihan ng King of Spain, mahal na hari, huwag na tayong magpatuloy sa Pilipinas. Mauubos na ang pera ng Espanya. Ang titigas kasi ng mga ulo ng mga nandoon, matitigas ang ulo, hindi madaling maturuan. You know, the answer of the King of Spain was, if we cut off our colony in the Philippines, baka hindi na tayo makapagyabang that the sun never sits in the empire of Spain. Kasi paikot sa buong mundo, sa kanila yung Puerto Rico, Mexico, Cuba, and the Philippines. Kumadungani ka mo, Real Madrid, dito it Palasyo. Dito itong lingkuranan it hadi akong kinkadto. Iyo kikitaon in mga estatuang babae nga may dasas. Aada, atubangan itong hadi, itong Pilipinas, aadi itong Cuba, Puerto Rico, manin Mexico. Uupat nga kababaynan aada itong dining hall, itong hadi, may da mga sas usa itong. Ngan tungod ini, hininga ka-importante, hininga okasyon. The first cornerstone in the making of the Filipino nation. Nalilipay ako, hiningatong presensya. Nagpapakita lain national government, provincial government, municipal government, ganito natin mga kabarangayan. Kinikita ko inti kadakula nga pagsilibrar, labi na ngayon diliwat aton regional director iton Marina. Nga dako ini nga pwersa nga mag-agat, magdrodro, matanak, diri na lah itong tiyesa. Upod na itong national government kay yana nga tuwig naliwat akon gin-reiterate an akon bill to mark this day as a holiday, provincial holiday of the province. Bill number 101127. Amo ito niya na nga bill, and hopefully pag-abot na ito nit approval, mamadamo pa kita nga taong ngan kinahanglan masuratan ta ini nga aton mga gindi-discuss itong relevance ining adlaw, mahibutang ta ngan maghimo kita maupay nga plano kay diri harumamay itong usa nga lugar which mark the first cornerstone in the making of the Philippine nation. Damo nga salamat, maupay nga aga, ngan mabuhay kamo nga tanan. Thank you very much to our guest of honor, Congressman Marcelino Silipanan. To present the certificate of recognition, Mayor Annalisa Gonzalez Juan and Board Member R.V. Mardone. I will be reading the citation, 503rd anniversary of the Giwan Part in the first circumnavigation of the world. Certificate of recognition is presented to Congressman Marcelino Silibanan in grateful recognition for his valuable insights, inspiring presence, and unwavering as guest of honor and keynote speaker during the 503rd anniversary of the Giwan Part in the first circumnavigation of the world, which greatly enriched
the event and left a lasting impact on all the attendees. Given this 17th day of March 2024 at Barangay Babangnan, Homonon Island, Giwan, Eastern Samar. Signed by Honorable Annalisa Gonzalez Kwan. At this point, we may invite all the punong barangay of Humunhon Island and Suluan Island for a ceremonial turnover of the Sea Ambulance, to be led by Mayor Annalisa Gonzalez Kwan, to be accompanied by Congressman Marcelino Libana. The said ambulance is a speedboat that will pave the way for an easier transport of patients from Humunhon Island to the mainland of Giwan through the efforts of Congressman Marcelino C. Libana. A round of applause, please. This ends the commemorative program for the Humunhon Quincentennial Marker for the 503rd anniversary of Magellan's Landing and the Philippine-Spanish contact in Humunhon Island.